So we've seen inspiring, bold, beautiful, strong Malvika ji on screen. When you have your darkest days, when you have really bad days, what makes you keep going? म देश चाहिँ होइन म मिडिया चाहिँ कतिचोटि छोडिदियो जस्तो लाग्थ्यो कि बिकज मिडिया इट्सेल्फ वाज लाइक सो फ्रस्ट्रेटिङ Looking at media personalities or actors, everyone wants to be viral, everyone wants to be famous and popular. Right? So in that way, everyone sees a positive part of being famous, right? So if I have to ask you, what does fame take away from you? पर्सनल लाइफ पर्सनल स्पेस योर स्यानिटी एभ्रिथिङ ओभर द टाइम जसरी सोसियल मिडिया बुम भयो त्यसरी चाहिँ मेरो मेन्टल हेल्थलाई धेरै एकदम धेरै अफेक्ट गर्यो कि सानो कुरा नेगेटिभ कुराले पनि कति दिनसम्म अफेक्ट गर्ने रोएर बस्ने कामै गर्न मन नलाग्ने मेन्टल हेल्थ खत्तमै हुने त्यस्तो हुन्थ्यो धेरै त्यो डरमा बाँचियो नि त कति वर्ष कि मान्छेले औँला ठडाउँछ तिमीलाई नराम्रो भन्छ तिमीलाई क्यारेक्टरलेस भन्छ एक्लै मान्छे कसरी बस्ने तँलाई त अब कसैले पनि बिहा गर्दैन होला तेरो त बच्चा छ तँलाई त कसैले हेर्दैन होला भन्ने कति अब सुन्दै सुन्दै आयो नि त When you look back, what did you learn from your postpartum journey? I should have asked for help. कसैले पनि you need help, are you okay भनेर कसैले पनि सोधेन के They thought I was being bitchy. I did not enjoy it at all. I was like so angry and depressed all the time. But I had one friend मैले जब मेरो सुसाइडल थट्स भएको थियो मलाई आई वेन्ट होम द फर्स्ट नाइट आई स्लेप्ट अब त्यसलाई मिरेकल नभनेर के भन्ने त होइन मेरो लागि पनि लाइक एउटा स्ट्रिक्ट फलोवर हुनु कुनै गुरुको एन्ड देन यु नो जस्ट saying that this is the right way to go. Yes, I do not believe in that at all. I know that there are so many gurus and they say beautiful things. They have beautiful wisdom to share. And I think त्यो पर्सन नै कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो भगवानको ठाउँ लिइदिनुहुन्छ क्या That's where we are going wrong, होइन I really don't like that. That is one thing that I do not like is कुनै पनि व्यक्तिलाई विशेष गरी पुरुष होस् या महिलालाई भगवानको पदवी दिनु नै त्यही सबैभन्दा हाम्रो ठुलो गल्ती हो जस्तो लाग्छ Because spirituality is about you getting a connection to that high energy. You do not really need a mediator. That's the difference between the religion and spirituality. कसैले सिकाइदिनु भयो भने ठिक छ. You need a guru as a guide, not as a god, होइन So even That's so rightly said. I really like that. Namaste and welcome everyone to Wounds to Wisdom podcast. आज हामीसँग हुनुहुन्छ former Miss Nepal, media personality. Not just that, she is someone who is bold, who is beautiful, who is extremely intelligent. A woman who our society exactly needs right now. It's none other than Malvika Subba. Welcome, respected Malvika Subba, to the Wounds to Wisdom podcast. सबैभन्दा पहिला त thank you so much for making time. I know हजुरको schedule एकदमै busy थियो, but I did not let you go. I was just pushing through. I know, you were very persistent. Yeah, and I wanted to have you here because I think it is much needed. हजुर. So thank you so much for being here. मेरो audience को लागि पनि यो एकदमै ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ. I think I would like to start with our first meeting. Probably you don't remember it. No, I don't. It was sorry. Yeah, it was a long time ago. म 12 मा थिएँ and मेरो कलेजमा चाहिँ हजुरको personality development. Which college was that? Global College of Management. Yes. And you were there for I think 2 दिनको workshop थियो. And then second day ko lagi चाहिँ you asked us to I think write something and talk it out in front of other people, and it was a situation जहाँ चाहिँ म एकदमै vulnerable थिएँ in a way that my dad had just recently passed away. अनि त्यो बेलामा चाहिँ I think it was the mind of a 17-year-old जसले चाहिँ like she wanted to put her emotion out in paper. So मैले चाहिँ I wrote all the things that I wanted to do for him and this and that, and I presented it in front of everyone, and I was like, you know, in tears. And that was the time when you actually came, hugged me, hold me, and then you were just like, don't worry, everything's going to be fine. I also lost my dad when I was really young. You know, for a 17-year-old girl, you saying that meant so much. मलाई अब तपाईँले भनिराख्दाखेरि त्यो sort of recollection जस्तो चाहिँ भइरहेछ है because I think त्यो मिड बानेश्वर कतातिर थियो होइन कलेज That's right. त्यसपछि हजुरको प्रोग्राम्सहरुमा चाहिँ I've been following you for a long time. You've grown up so much. Yes, that's true. That's true. Very ठुलो भइसक्नु भएछ. Yes. I think हामी हजुरको childhoodबाट सुरु गर्छौँ because you said that you lost your dad when you how young were you? म सायद 10-12 वर्षको थियो. Okay, that is very young. And how was your childhood?
in a way? It was a mixed sort of thing because हामी नेपाली गर्ने कि अङ्ग्रेजी गर्ने दुईटै गर्दा हुन्छ आई मिन लाइक वाट एभर यु कम्फर्टेबल त्यही तपाईँको अडियन्स को हुनुहुन्छ भनेर फेरि मिक्स मलाई चाहिँ मिक्स बोल्दै कम्फर्टेबल लाग्छ सो वाट एभर कम्स आउट हजुर सो मेरो बुवा चाहिँ पुलिसमा मेरो आमा नर्सिङ पेसामा भएर अब त्यो बेलामा सरकारी जागिर भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ धेरै ठाउँमा पोस्टिङ भइरहेको थियो अनि मेरो सुरुको बाल्यकाल चाहिँ काठमाडौँमा जन्मे तापनि उहाँको पोस्टिङले गर्दाखेरि चाहिँ म दाङमा पनि हुर्केँ होइन सल्यानमा पनि हुर्केँ त्यहीँ पढेँ पनि दुईवटा ठाउँमा पढेँ अनि हिँडिराख्नु पर्थ्यो कि अनि ग्रेड 1 पछि चाहिँ म काठमाडौँमा बस्न थालेँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मोस्टली म भ्याली बाहिर नै पढेको हिँडिराख्ने यताउता भइरहेको थियो त्यस्तो नै थियो एक प्रकारले रमाइलो पनि थियो एक प्रकारले आफ्नै चाइल्डहुड ट्रमाजहरू पनि डेभलप हुन थाले त्यो बेलामा होइन फ्यामिली सेटिङ्सहरूले गर्दा पनि होला सायद अनि त्यसपछि चाहिँ म ग्रेड 1बाट यहाँ बस्न थालेँ काठमाडौँमै बढेँ हुर्केँ ग्रेड 5-6 हुँदा बुवा बित्नुभयो त्यसपछि लाइफले अर्कै मोड लियो अनि त्यही बेलामा बुवा रिटायर पनि हुनुभयो ठ्याक्कै म ग्रेड 1 पछि चाहिँ आई थिङ्क हि रिटायर्ड अनि उहाँ रिटायर भएपछि फेरि मेरो आमा चाहिँ ब्याचलर्स पढ्न जानुभयो क्या त्यो बेलामा सो म कान्छी सबैभन्दा अनि बुवाले चाहिँ मलाई हुर्काउनु भयो त्यो 2 वर्ष अनि आमा चाहिँ ब्याचलर्स पढ्न जानुभयो अब नर्सिङ पेसामा पनि अब अपग्रेड गर्दै लानुपर्छ भन्ने मेरो आमाको मान्यता अनि हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ एजुकेसनले एकदम धेरै इम्पोर्टेन्स दिन्थ्यो सो मेरो 2टा दाइ र मेरो आमा तिनैजना ब्याचलर्स पढ्नु भन्थ्यो एकै टाइममा के अनि इन्डियामा एकजना साउथमा एकजना लखनऊ एकजना चण्डीगढ 3जना 3तिर अनि घरमा चाहिँ म र ड्याड मात्रै थिए अनि त्यसरी हुर्केको हो क्या सानैमा चाहिँ सोर्ट अफ इन्डिपेन्डेन्टली पनि अनि दाइहरू र मेरो बिचमा चाहिँ अबाउट 15 वर्षको डिफ्रेन्स अनि त्यसले गर्दाखेरि एकदम ठुलो उहाँहरू चाहिँ मेरो बुवा जस्तै हुनुहुन्थ्यो अनि म चाहिँ सोर्ट अफ एक्लै नै हुर्केँ भनौँ न सानैदेखि नै एकदम क्रिएटिभ सोर्ट अफ माइन्ड स्पेस हुन्छ एक्लै हुर्किँदाखेरि चाहिँ त्यो कस्तो एक्लै बोल्ने बानी अब आफूलाई एन्टरटेन गर्नु पऱ्यो होइन हामी धेरै सानो हुँदाखेरि त टेलिभिजन फोन केही पनि थिएन एकदम अलिक पछि आयो भनौँ न मलाई जहाँसम्म लाग्छ ग्रेड म 5तिर हुँदाखेरि होला टिभी आएको जस्तो लाग्छ है ग्रेड 3 मेबी 4तिर 80sमा लेट 80sमा भनौँ न मिड 80sमा टिभी आयो सो आफूलाई नै त्यो एन्टरटेन गर्नुपर्ने अनि हामी चाहिँ त्यो बुवाको पोस्टिङहरू हुँदाखेरि पनि अब गाउँतिर हुर्किँदाखेरि त्यही वातावरणमा हुर्कियो होइन उखु चोर्न जाने त्यसपछि खोलामा खेल्न जाने गङ्गट्टा समात्न जाने ऐसिरो टिप्न जाने हिँडे गर्ने जङ्गलतिर त्यस्तै नै हुन्थ्यो एक प्रकारको रमाइलो पनि हुन्थ्यो अनि बुक्स वर माई बेस्ट फ्रेन्ड त्यो बेलामा चाहिँ सानैदेखि हाम्रो फ्यामिलीमा एकदम पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ पढाइमा धेरै ध्यान दिने अनि रिडिङ बुक्स And I used to remember Reader's Digest भन्ने पाउँथ्यो क्या त्यो बेलामा and my mom and my dad everybody used to read होइन Reader's Digest एकदम पढ्ने so the creative mindset curiosity mindset चाहिँ सानैदेखि डेभलप भयो कि पढाइ त्यो किताबहरू बुक्सहरू पढेर it's quite fun right त्यही त हजुरलाई हेर्दाखेरि अहिले like it feels like for the last 2 decades you've been going like this होइन it feels like there's no stopping to Malvika ji so त्यो confidence चाहिँ कहाँबाट build हुँदै गयो जस्तो लाग्छ हजुरलाई फर्केर हेर्दाखेरि you know do you have to recall any म चाहिँ I was a very shy kid अलि introvert पनि हो म तर सिचुएसनले माग्यो भने extrovert पनि हो so I'm like I think an ambivert sort of a person होइन I understand that अनि म एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा एकदम भाग लिने तर एकदम नर्ड क्या फेरि एकदम पढेपछि त्यही हुन्थ्यो कि जहिले पनि किताबमा होइन आई युज्ड टु वेयर दिस लाइक थिक ग्लासेस म ग्रेड 3देखि नै मेरो -3 थियो क्या पावर एकदम पढ्ने आँसु आउन्जेलसम्म पढ्ने त्यस्तो टाइपको स्टुडेन्ट के अनि यताउता डिस्ट्र्याक्सन्स खासै हुँदैन थियो नि त त्यो बेलामा त सो आई युज्ड टु रिड अ लट अफ बुक्स है अभिड रिडर एकदमै किताबको अनि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा पनि अनि अलिअलि एथलेटिक्समा पनि एकदम इन्ट्रेस्ट राख्थेँ म सो त्यो कन्फिडेन्स भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै डेभलप हुँदै गयो र एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज जुन हामीले स्कुलमा गर्थ्यौँ द्याट अल्सो रियली हेल्प्ड अ लट अनि एउटा प्यासन जस्तो थियो क्या लाइक फायर जस्तो लाइक म के बन्छु म के गर्छु भन्ने पनि थियो सो my mom was also a very independent woman. She started working since she was 16 years old. होइन त्यो जेनेरेसनको she was 83 when she passed 82-83 when she passed away last year. So उहाँबाट पनि त्यो इन्डिपेन्डेन्स सोर्ट अफ सिकेँ मैले अनि मेरो बुवा पनि एकदम forthright बोल्ड सोर्ट अफ अ पर्सनालिटी भएको एकदम यस्तो खालको मान्छे हुनुहुन्थ्यो सो प्रब्ली आई अल्सो गेट द्याट फ्रम हिम yes सो इट वाज सोर्ट अफ डेभलप्ड ओभर टाइम भनौँ न
I think it is so much needed कि त्यो strong willpower नेपालमा बसेर as a woman काम गर्नको लागि especially probably media world त जति हामी देख्छौँ क्यामेरामा त्यो probably 1% होला. You've been sharing your struggles every now and then हैन क्यामेरा पछाडि अझै कति धेरै स्ट्रगल्सहरू यहाँले फेस गर्नुपर्छ होला. What gives you that courage to हुन्छ नि because I see your interviews and I'm just like awestruck. Okay? I feel like you are such a strong voice. When somebody points out something that you should speak about, you do. Okay? And I think Nepali womenहरूको चाहिँ problem नै त्यही, you want to please everyone. You want to be nice. If you're nice, you think you are a good person. But for you, it's not that. You've been so real and you've been so strong-headed in that way. So त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ but you know I've struggled with this people pleasing personality for such a long time. Okay, I've always been that people pleaser because I grew up in a household where I was like constantly criticized probably in many ways, and then there was this कस्तो भने एक प्रकारको एउटा over expectations राखिन्थ्यो as a child. पढाइमा पनि एक्सेल गर्नुपर्ने, अब एथलेटिक्समा पनि एक्सेल गर्नु, जिममा पनि एक्सेल गर्नुपर्ने. अनि त्यो बेलामा त कम्पेरिजन्स पनि धेरै हुन्थ्यो नि त, अब यसको छोराले यस्तो गर्यो तैँले किन यस्तो गरिनस् भन्ने त्यस्तो हुन्थ्यो. सो आई वाज अलवेज ट्राइङ टु प्लिज माई पेरेन्ट्स, माई पिपल अराउन्ड मी. अनि त्यो पिपल प्लिजिङ बिहेभियर पनि थियो है फेरि ममा. अनि अर्को साइडमा चाहिँ के भनेर फाइटिङ स्पिरिट पनि थियो कि. अनि म लिन्छु कस्तो बानी भने मेरो पहिलेदेखि लिने अनि लिनै नसकेपछि बल्ल फाइट गर्ने कि. एक फर्स्टमै फाइट गरिहाल्ने खालको मान्छे चाहिँ होइन कि फेरि म. इट प्रब्ली लुक्स लाइक द्याट होइन. बट आई हेट कन्फ्रन्टेसन्स के. मलाई कन्फ्रन्टेसन्स मान्छेसँग त्यो बाजेर बस्ने द्याट डेफिनेटली नट द्याट सर्ट अफ अ पर्सन हुन्छ नि. सो द्याट फाइटिङ स्पिरिट वाज अलवेज देयर. एन्ड आई थिङ्क अल्सो थिङ्क लाइक यु नो आई एम लाइक हाफ लिम्बू होइन. अनि त्यो एक प्रकारको हाम्रो किराँती कल्चरमा चाहिँ मातृत्वलाई हामीले एकदम ठुलो स्थानमा राख्छौँ. हाम्रो मुन्दुममा पनि छ, हाम्रो त्यो स्क्रिप्चर्सहरूमा पनि छ where women are on the highest pedestal. So sort of it's in my, I realized that it was in my blood to have that sort of like a fighting spirit पनि. अनि I also grew up in the 80s. So growing up in the 80s पनि कस्तो थियो भने we were always compared with the boys. अनि एक प्रकारको left out because of the boys पनि. केटाले यस्तो गर्नुहुन्छ केटीले गर्नु हुँदैन भन्ने कन्सेप्टमा हुर्केको हो नि त सानैदेखि नै. धेरै हाँस्यो भने पनि नहाँस, नराम्रो देखिन्छ, त कस्तो लुज क्यारेक्टरको जस्तो देखिन्छ भन्ने कन्सेप्टमा हुर्केको मान्छे त्यो सुन्दा वाक्क हुँदो रहेछ क्या. अनि आफ्टर अ वान पोइन्ट यु रियली वान्ट टु फाइट द्याट हुन्छ नि. सो इट वाज द स्मलेस्ट अफ थिङ्स जो चाहिँ सुन्दै आएपछि लिन नसकेपछि चाहिँ अनि त्यो एकदम फाइटिङ स्पिरिट बढ्दै पनि गयो. अनि होइन अब यसलाई प्रतिकार गर्नु पर्दो रहेछ, नोमा नो भन्नु पर्दो रहेछ, जहाँ चाहिँ गलत हो त्यो चाहिँ गलत हो भनेर भन्नु पर्दो रहेछ, म महिला भएर नै दबिनु किन पर्ने भन्ने चाहिँ त्यस्तो फिलिङ्सहरू डेफिनेटली आउँदो रहेछ होइन. त्यो आयो पनि नेचुरली. अनि त्यसरी नै फाइट गर्दै गयो. अब अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने च्यालेन्जेस भयो भने चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ पनि हुँदो रहेछ क्या लाइफ. सबै कुरा सजिलो पायो भने त सायद कति कुराको भान पनि भ्याल्यु पनि हुँदैन, ज्ञान पनि हुँदैन होला होइन. अब अहिलेको जेनेरेसनले कति बुझ्नुहुन्छ थाहा छैन. बट so most of us who grew up in the 70s, 80s, 90s and we've had to deal a lot with that stigma, त्यो होइन discrimination त कति भोग्यो त्यसको अनगिन्ती नै छ क्या. त्यो त यति धेरै ट्रमा छ हामीलाई त होइन. त्यो थेरापी जाँदा पनि आफै पनि वाक्क भइसक्यो क्या. Every other person has a fight they are battling with. Yes, true. And with in terms of हुन्छ नि दबाएर राख्ने यो patriarchal society ले गरेर पनि मलाई याद छ म त नेपाल छोडेको 10 वर्ष भइसक्यो. When I was 18 I went out to work after my dad passed away. I was like, okay, now I'm not going to take money from my mom. म आफै कमाउँछु भनेर I went out to work. अनि एउटा न्युजपेपर कम्पनीमा मैले काम गरेँ. Everyone around me, I felt like I was going to, you know, they're going to eat me up. त्यस्तो खालको बिहेभियर थियो कि. And for an 18-year-old, when a person like touches you here, tries to touch you there, I was so disheartened. I couldn't fight. I couldn't say anything. You know, it was so traumatizing मेरो लागि. So in that way, I was like, I'm not going to stay in this country anymore, you know. And that's how it took a turn. Okay. Did it ever cross your mind? त्यो हुन्छ नि एउटा vulnerable weak situation मा I just don't want to be here भन्ने जस्तो. त्यस्तो त थुप्रै हुन्थ्यो. तर मलाई चाहिँ के थाहा थियो भने म नेपालमै बस्छु भनेर चाहिँ थाहा थियो क्या. मलाई नेपालमै बस्नु मन थियो, नेपालमै के गर्नु मन थियो क्या. अनि त्यो अपर्च्युनिटी प्रेजेन्ट भए तापनि मैले चाहिँ त्यो लिइनँ. सो आई चोज टु स्टडी हियर
all my life and I chose to work here all my life. Yeah, I think it takes so much courage. जो पनि बाहिर पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हुन्छ नि everyone is saying मनबाट चाहिँ म नेपालै फर्किन्छु म नेपालै गएर के गर्छु but then they're so scared के inside के हुन्छ के हुँदैन will I be able to make it or not हैन हजुरले so beautifully for so many years you've been working as a media personality and you've been so relevant के त्यो केसमा पनि हामीले हेर्दाखेरि पनि I see you exactly. I saw you when I was in college. So that is such a beautiful thing, I think. This goes a lot of work, a lot of work. Right, but I think more than, of course, you look really beautiful and amazing. I don't know how is that possible. But in that way, looking good, banda pani euta probably it's the energy, it's the feeling good. Definitely. It's you keeping makeup त अब जति पोते पनि त्यस्तै हो हैन अब I just came from a shoot by the way and म सधैँ यसरी यस्तो भएर हिँड्दिनँ म this is not me on a regular basis हैन so I think it's the work, the inner work I think is more challenging अनि inner work ले नै हाम्रो auraमा positivity ल्याउने हो नि त as a person confident देखिने बोल्ने तरिकामा हाम्रो सोच्ने तरिकामा everything you know it as well, you follow it as well हैन so that takes a lot of work. Okay? Right, I think you can see it in another person's eyes. Okay? Like for instance अब हाम्रो राजेश समालजी हुनुहुन्छ या हुन्छ नि doesn't matter कतिसुकै young actor कतिसुकै मेकअप गरेर उहाँको नजिकै जाओस् everyone's gonna look at him. You know, I think it's the aura of the person and that's what you carry. So that's really beautiful. So we've seen inspiring, bold, beautiful, strong Malvika ji on screen. I know that you've had your breakdowns. When you have your darkest days, when you have really bad days, what makes you keep going? It's a self-belief. म सानैदेखि चाहिँ मलाई कसैले पत्याओस् नपत्याओस् कसैले म माथि विश्वास गरोस् नगरोस् मैले आफूमाथि विश्वास गर्थेँ त्यो मेरो सबैभन्दा बिगेस्ट स्ट्रेन्थ नै त्यही हो सो मेरो मोटो नै हुन्थ्यो क्या त्यो बेलामा एकदम मोटो लेख्ने बानी हुन्थ्यो नि बिलिभ इन यर सेल्फ भन्थेँ कि मैले चाहिँ एकदम when I was a very young kid हैन nobody used to believe in me or I really didn't care. I wanted to believe in myself. The moment I believed in myself, I felt like I'd conquer anything. Yeah. So that really kept me going on. अहिलेसम्म पनि त्यही हो अनि मिडियामा काम गरिसकेपछि चाहिँ के भयो भने त्यसैमा के एड अप भयो भने द बिलिभ फ्रम अदर्स स्पेसली वेल विशर्सहरू जो हुनुहुन्छ जसले मेरो कामलाई मन पराइदिनु भयो जसले मेरो भन्नुभएको कुराहरूलाई मन पराइदिनु भयो अनि उहाँहरूले दिनुहुने इन्करेजिङ वर्ड्सले चाहिँ मलाई मिडियामा बसिराख्न पनि धेरै नै सहयोग गरेको थियो म देश चाहिँ होइन मिडिया चाहिँ कतिचोटि छोडिदियो जस्तो लाग्थ्यो कि बिकज मिडिया इट्सेल्फ वाज लाइक सो फ्रस्ट्रेटिङ मैले अब भनौँ भने अर्ली 2010 अगाडिसम्म नै इट वाज भेरी फ्रस्ट्रेटिङ के ओभर टाइम प्रोग्रेसिभ हुँदै गयो चेन्ज हुँदै गयो अब अहिले नयाँ कन्सेप्टहरू आएको छ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट इज मच बेटर पहिलाको भन्दा आइम नट सेङ 100% बेटर छ तर सो मच बेटर प्रोफेसनलिजमका कन्भर्सेसन्स हुन्छन् अहिले होइन हामीले कसैलाई अकाउन्टेबल हामीले गर्न सक्छौँ प्रोफेसनलिजमको कुराहरूमा त्यस्तो कन्भर्सेसनहरू भयो पैसाको कुरामा हामीले आफ्नो देहले भ्याए अनुसारको हामीलाई जति लाग्छ त्यो हामीले डिमान्ड पनि गर्न सक्छौँ पहिला त एकदम मिजली मनीमा पिनट मनीमा काम गर्नु पर्थ्यो होइन अनि हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिर सेलिब्रिटीहुड भन्ने यस्तो हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ एटलिस्ट हामीले कमाए अनुसारको हामीले लाइफस्टाइल चाहिँ धान्न सकिरहेछौँ भन्ने त्यति चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ छ कि सो इट्स अ लट अफ थिङ्स राइट आई थिङ्क अहिलेको जमानामा हुन्छ नि लुकिङ एट media personalities or actors, everyone wants to be viral, everyone wants to be famous and popular, right? So in that way everyone sees a positive part of being famous, right? So if I have to ask you, what does fame take away from you? Personal life, personal space, your sanity, everything. हामीले त स्टार्ट गर्दाखेरि त लेटर्स आउँथ्यो त्यो त लेटर्सको जमाना थियो हामीले अडियन्सलाई भेट्नु भनेको फेस टु फेस भेट्यो भने मात्रै उहाँहरूको डाइरेक्ट इन्टरेक्सन हामीले पाउँथ्यौँ होइन सो त्यसले पनि केही हदसम्म मेरो सुरुको जर्नीलाई चाहिँ सेन बनायो कि केही हदसम्म आफ्नो इन्सिक्योरिटिज त्यो सेपरेट भइहाल्यो इन्सिक्योरिटिज भनेको त जुनै पनि एजमा जसलाई पनि जतिखेर पनि हुनसक्छ होइन सेल्फ इन्सिक्योरिटिज तर डाइरेक्ट कसैबाट आउने कुराहरू चाहिँ कस्तो भने एकदम लिमिटेसन्स हुन्थ्यो क्या त्यसमा स्पेस थियो क्या हामीलाई ग्रो गर्नको लागि अहिले चाहिँ कस्तो छ भने अहिले चाहिँ त्यहाँ लिमिटेसन्स छैन होइन सेकेन्ड्समा तपाईँले कसैको प्रतिक्रिया पाउन सक्नुहुन्छ होइन अनि ओभर द टाइम जसरी सोसियल मिडिया बुम भयो त्यसरी चाहिँ मेरो मेन्टल हेल्थलाई एकदम धेरै अफेक्ट गर्यो कि सानो कुरा नेगेटिभ कुराले पनि कति दिनसम्म अफेक्ट गर्ने रोएर बस्ने कामै गर्न मन नलाग्ने मेन्टल हेल्थ खत्तमै हुने त्यस्तो हुन्थ्यो तर अब अहिले चाहिँ के भयो भने युज टु हुँदै गयो क्या अब थिक स्किन पनि डेभलप गर्दै गरियो होइन
एक प्रकारले त्यो राम्रो पनि भयो तर एक प्रकारले म के सोच्छु भने मैले त अब त्यो कुराहरू लेट 20s अर्ली 30s मा डेभलप गर्न सकेँ जहाँ मेरो मेच्योरिटी लेभल डेभलप भइसकेको छ तर जो एकदमै यङ हुनुहुन्छ अन्डर एजका नानीहरू हुनुहुन्छ जो पनि सोसियल मिडियामा हुनुहुन्छ जो इन्फ्लुएन्सर्स या भनौँ न केही प्रकारले सेलिब्रिटी या केही मिडियामा आउनुहुन्छ उहाँहरू त कस्तो कलिले उमेरमा देयर लाइक यु नो ह्याभिङ टु सी अल द्याट नेगेटिभ एन्ड समटाइम्स भेरी क्रुड अनि सेक्सुअल कन्भर्सेसन्सहरू पनि हामीले कति देख्छौँ नि त छाडा कुराहरू कति हामीले कमेन्ट्सहरू देख्न सक्छौँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो कसरी आई फिल रियली ब्याड के त्यो केसेसमा चाहिँ सो स्पेस लिनुपर्छ आफ्नो कन्टेन्ट आफूले के हेर्ने के नहेर्ने आफ्नो मेन्टल हेल्थ त्यही कुराले मेन्टल हेल्थ बिगारिरहेछ भने त्यहाँबाट अलिकति पछाडि जाने चाहिँ त्यो बााउन्ड्रिजहरू चाहिँ राख्न सिक्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ बुझियो या आई थिङ्क आई एग्री इट्स भेरी स्केरी अहिलेको जमाना है दे आर पुटिङ आउट कन्टेन्ट्स फेमस हुनलाई बट दे डु नट रियली नो what it's taking away from them. Okay? I'm someone who feels really scared to be known by others. Okay? Malai mero privacy, mero space man parcha. But then the work I'm doing, the intention that I have, त्यसले गर्दा पनि I have to come forward, you know, in that way. I completely agree. Yeah, I completely agree because I also feel like, you know, मैले यत्रो वर्ष मिडियामा काम गरेँ but recently I opened my channel, you know. It took me so many years to get that done. Okay? I did not want my personal things पर्सनल आफूले डे टु डे रेगुलर यताउता कतै जाँदा कति कुराहरू बाहिर नआओस् भन्ने हुन्थ्यो अनि आई सोर्ट अफ केप्ट द्याट भेरी प्राइभेट फर द लास्ट 20 years होइन अनि अब चाहिँ कस्तो फिल भयो भने वाइ नट अब द्याट पिपल सी म अरू केही पनि गर्छु मैले अरू केही पनि गर्न सक्छु म पर्सनली कस्तो छु भन्ने देखोस् भनेर त्यो करेज आएको त भर्खर 2 वर्ष यस्तो मात्रै भयो क्या अनि कति वर्षसम्म त सप्रेस पनि गरेर राखियो कति कुराहरू बिकज त्यो बाउन्ड्री क्रिएट गर्नु थियो त्यो स्पेस क्रिएट गर्नु थियो म आफै I was a work in progress. I was healing from a lot of things. Yes. So finally, I'm like in a okay, good position. Yeah, following through your journey, you've actually been through a lot of things. Yeah. So you've been married and you've been divorced. I think what I would like to ask you, I am divorced. You are You've divorced. Been divorced. No, sorry, you are divorced. You are single now, probably. Probably I'll not ask that. What do you think the breaking of the relationship doesn't necessarily mean the end of the relationship, but break of the marriage teach you in that way about marriage? Oh, that's a very deep question. यो चाहिँ कस्तो भने पार्टनरसिप हो क्या एट द एन्ड अफ द डे or even the beginning of the relationship. जब त्यो पार्टनरसिप हुँदैन नि र इक्वल कम्युनिकेसन हुँदैन र एकजनाले ट्राई गर्दाखेरि अर्कोले हात बढाउँदैन भनेदेखि चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ सो नो म्याटर त्यहाँ चाहे बच्चा होस् फ्यामिलीजहरू इन्भल्भ होस् होइन म्यारेज भनेको रिलेसनसिप भनेकै नै इक्वल पार्टनरसिप हो कहिलेकाहीँ कोही कसैको कम हुन्छ एफर्ट कहिलेकाहीँ कसैको धेरै हुन्छ होइन तर त्यो धेरै र थोरैमा चाहिँ कहाँ कस्मकस हुन्छ या सर्टन पर्सेन्टेज ऊ कति अगाडि बढ्न सक्छ बढेर आउँछ भन्ने कुराले चाहिँ धेरै म्याटर गर्दो रहेछ क्या राइट या आई टोटली एग्री किनभने दुई साइडबाटै हुनुपर्छ इभन दो इट मिन्स कहिलेकाहीँ म 20 तपाईँ 80 म 30 तपाईँ 70 or the other way around and marriage is literally hard work. I got married when I was really young, you know, and what I've come to realize is that कति गाह्रो कुरा हो कि to actually share a life with another person. It's a lot of effort. It's constant effort. Yes, exactly. Constant effort हो क्या यो चाहिँ जस्तै हामीले बच्चालाई हुर्काउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो वान साइडेड हुन्छ किन बच्चा सानो छ नि त मेबी ऊ अलिक अडल्ट भएर बुझ्ने भइसकेपछि उसले आफ्नो एफर्ट लाउँछ होला पेरेन्ट्सहरूसँगको लागि होइन तर म्यारेजमा त इट्स अ टु वे इट हेज टु बी टु वेज एन्ड इट्स अ कन्स्टेन्ट एफर्ट इट्स नेभर वान वे के अनि सो टु ब्लेम जस्ट वान पर्सन बाहिरी रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क इट्स फेयर फर एनी कपल फर द्याट म्याटर इट्स नट फेयर फर मी इट्स नट फेयर फर माई एक्स हस्बेन्ड अल्सो होइन उहाँले पनि कति कुराको ओनरसिप लिनुभयो पछि मैले पनि कति कुराको ओनरसिप लिएँ होइन अब अहिले चाहिँ वे वर्किङ टुगेदर एज अ को पेरेन्ट्स फर आवर चाइल्ड किनभने आई सेड दिस बिफोर त्यो बच्चाको त गल्ती होइन नि त अनि हि इज ग्रोन अप टु बी अ भेरी ब्युटिफुल सेन्सिटिभ इमोसनल ह्युमन बिइङ होइन तर इट्स अ कन्स्टेन्ट वर्क के त्यसमा कन्स्टेन्ट वर्क चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो म्यारेजमा भन्दा हामीले बच्चामा धेरै एफर्ट लगाएको छौँ जस्तो लाग्यो कि सो इन द्याट सेन्स चाहिँ अहिले वी आर वर्किङ एज पार्टनर्स कहिले उसको धेरै हुन्छ कहिले मेरो थोरै सो वी आर वर्किङ टुगेदर टु
help our child have a healthy, mentally, physically healthy life and grow up to be a wonderful human being. त्यसमा चाहिँ हामी काम गरिरहेको छौँ भनौँ न. Sure. Yes, अहिले कुरा गर्दा कति सजिलो फिल भइरहेछ. Probably you've gone through so much. It's still not easy. Co-parenting एक त नेपालमा एकदमै नयाँ concept हैन. You've always been an unconventional person. Yeah. I guess. So thank God कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त हामीले कति blogsहरू अब हुन्छ नि कतिजनाले co-parentingको बारेमा कुरा गरेर आर्टिकल्सहरू पढ्नु पायो, भिडियोजहरू हेर्नु पायो. That really helped a lot हैन. कहाँ बाउन्ड्री सेट गर्ने, कसरी बिस्तारै लेट गो गर्ने. अनि म चाहिँ कस्तो भने एकदमै controlling person के. In the sense that I had to be in control of everything in my life. मेरो 30+ years of life त त्यसैमा बित्यो क्या. त्यसको त्यो कष्टमा बित्यो होइन. Finally 40 टर्न भइसकेपछि चाहिँ I learned that I need to let go of that controlling habit. That कोही पनि व्यक्ति, मेरै बच्चा पनि मेरो कन्ट्रोलमा छैन होइन. मेरो प्लान्सहरू मेरो कन्ट्रोलमा हुँदैन, मेरो लाइफ मेरो कन्ट्रोलमा हुँदैन भन्ने चाहिँ almost like 3 decades lagyo to understand that. And now I'm in that journey of like learning how to let go. Okay? That has been the biggest thing in my life. I think for us as parents, सबैभन्दा pressuring कुरा भनेको मैले मेरो बच्चालाई राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ हैन. And we give it our best, that is true. But what I feel letting go comes in is that उसलाई सबै राम्रो कुरा मात्र सिकाएर मात्र ऊ राम्रो मान्छे बन्छ भन्ने पनि होइन. And I think a kid needs to see the ups and the downs and the black and the white of life. अझै धेरै खारिएर आउँदो रहेछ कि. I mean, as long as we are vulnerable, as long as we are honest about our darknesses, because we as parents are not perfect in that way, होइन. त्यो पर्फेक्सनको ट्याग दिन्छ, आफू मामु भइसकेपछि रियलाइज हुँदो रहेछ कि नो नट एट अल, त्यस्तो त हुँदैन रहेछ. अनि मैले चाहिँ के फिल भयो, मैले त मेरो पेरेन्ट्सबाट कति धेरै एक्सपेक्टेसन्स राखेको रहेछु भने. किन कति डिसपोइन्टेड हुन्थेँ कि म सानो बेलामा होइन. अनि कति चित्त दुख्थ्यो, मेरो आमाले मेरो लागि यस्तो गरेन उस्तो गरेन म कति कम्प्लेन पनि गर्थेँ. नाउ आई हेभ रियलाइज द्याट हुन्छ नि सकिँदैन रहेछ कि. अब इट्स नट पोसिबल टु गिभ 5000%, लाइक द किड्स एक्सपेक्ट 5000% अफ यु रहेछ क्या. हुन्छ नि जति गरे पनि नपुग्ने टाइपको. अनि त्यो चाहिँ इट्स नट पोसिबल. अनि कहाँ चाहिँ लाइन ड्र गर्न पर्ने पनि भयो भने म पनि एउटा इन्डिभिजुअल ह्युमन बिइङ हो. आमा हुनुभन्दा बाहेक म कोही छु है, एउटा वर्किङ प्रोफेसनल. मेरो त कति धेरै रूप छ नि त, सबैजनाको हुन्छ होइन. र त्यसलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स आउट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ वाज द बिगेस्ट च्यालेन्ज इनिसियली. प्लस आई वाज सेपरेटिङ. त्यही टाइममा 2 वर्षको मात्रै थियो when I separated from his father होइन. अनि त्यो भयो. अनि त्यसपछि सेपरेसनको च्यालेन्ज भयो, फेरि एक्लै बस्नेको च्यालेन्ज भयो, फेरि सिङ्गल ह्यान्डेडली धेरै कुरा हेर्नुपर्ने च्यालेन्ज भयो, फेरि आफ्नो मेन्टल हेल्थ पनि च्यालेन्ज भयो, फेरि करियर पनि च्यालेन्ज. लाइक सो मेनी च्यालेन्ज. आइम इन अ गुड स्पेस नाउ फाइनली आइम इन अ गुड स्पेस होइन. बट इट टुक अबाउट 6 years to reach here भनौँ न since then. Yeah, that's a long time. Yeah. And it must have been really really difficult. Yeah. होइन. सो त्यो हिलिङ जर्नीको कुरा गर्नुभएको छ यहाँले होइन. जहिले पनि मान्छे एउटा लोएस्ट पोइन्टमा पुग्छ भनेर भनिन्छ नि. अनि त्यहाँदेखि देयर इज ओन्ली द वे अप भने जस्तो. सो सबै स्ट्रगल्सहरू जति गर्नुभयो त्यो हिलिङ जर्नीको स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ कहाँदेखि आयो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? I really can't say. But I read somewhere that हामी सबैजनाको चाहिँ 7 years को karmic cycle हुन्छ क्या. I just finished my 7th year को karmic cycle when I turned 43. So I feel like मेरो healing journey चाहिँ sort of started मेरो pregnancy को टाइमबाट. त्यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै म जर्नीतर्फ लागेँ होइन. अनि कति सेल्फ रियलाइजेसन, अनि कहाँबाट बाउन्ड्री सेट गर्ने, म कुन गन्तव्यमा पुग्नुपर्छ, म कहाँ जानुपर्छ भन्ने, अनि आफूलाई फ्री पार्न खोज्न थालेँ क्या मैले. मेरो जर्नी चाहिँ त्यहाँबाट स्टार्ट भयो. अनि 7th year सकिसकेपछि चाहिँ लास्ट इयरबाट चाहिँ मलाई, लास्ट इयर स्पेसली यो इयरबाट चाहिँ धेरै कुराबाट मैले फ्रीइङ पाएको छु आफूलाई. एज अल एज अल्सो ह्यापन पब्लिकली, प्राइभेटली पनि धेरै कुरा भएको छ होइन. अनि मिलेनियल भएर जन्मिसकेपछि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने हामीलाई चाहिँ कति कुराहरू प्राइभेट पनि राख्न मन लाग्दो रहेछ होइन. अनि प्राइभेट राख्दा म पब्लिक फिगर भएको भएर चाहिँ अनफर्चुनेटली त्यो मेरो लागि इट्स सोर्ट अफ डिडन्ट वर्क आउट. सो आई ह्याड टु कम आउट विथ सर्टन थिङ्स अबाउट माई पर्सनल लाइफ पब्लिकली. म आउनुपर्ने भयो, म आएँ पनि, अब त्यो इन्टेन्सनली आएको त होइन, बट इट्स सोर्ट अफ केम आउट होइन. अनि त्यो आइसकेपछि चाहिँ सुरुमा चाहिँ गाह्रो भएको थियो प्रोफेसनली र पर्सनली.
तर 1 year down the line त्यसको जर्नीमा चाहिँ धेरै नै सजिलो भएको छ अहिले. Now that everybody knows that Yes, you know yes. I'm not married anymore, I'm divorced भनेर, अनि डिभोर्स भनेर भन्ने शब्दबाट पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने डर देखाइदिँदो रहेछ कि धेरै त्यो डरमा बाँचियो नि त कति वर्ष कि मान्छेले औँला ठडाउँछ, तिमीलाई नराम्रो भन्छ, तिमीलाई क्यारेक्टरलेस भन्छ, एक्लै मान्छे कसरी बस्ने, तँलाई त अब कसैले पनि बिहा गर्दैन होला, तेरो त बच्चा छ, तँलाई त कसैले हेर्दैन होला भन्ने कति अब सुन्दै सुन्दै आयो नि त. You know, nobody will love you टाइपको. And I actually felt like that I was unlovable and I'm a really bad person. म एकदमै नराम्रो मान्छे हो भन्ने टाइपको फिल हुन थाल्यो. सो ओभर द टाइम चाहिँ त्यसैमै वर्क नै गरिरहेको थिएँ कि म. अनि I was telling myself, I don't need somebody to love me or tell me that I'm enough. I am enough for myself. Of course. And my son turns around and says, Amma, I love you. That's more than enough for That's the me. biggest I thing. don't need anybody else's validation, you know. त्यो Of पोइन्टमा course. आउन चाहिँ टाइम लाग्यो कि. Of course. And it takes so much. So thank God my 7th year karmic cycle is done. That is Now good. I've moved on to another karmic cycle Yes. from this year. Yes. But I think we learned so much through your journey as well, through your struggles as well, through your breakdown as well. I still remember म postpartum आउँदाखेरि पनि हजुरको postpartumको एउटा भिडियो आएको थियो कि where you talked about postpartum depression, I guess. And yeah, you that was a were tough suffering time. really mentally, होइन त्यो बेलामा. When you look back to your postpartum journey अहिले किनभने मसँग एकदमै धेरै postpartum momsहरू connected हुनुहुन्छ and they are deeply suffering के. Because pregnancy comes with so many good things, everyone's taking care of you, and postpartum suddenly everything hits you. changes and the hormones are going back to place and you feel like you can't go on anymore. So when you look back, what did you learn from your postpartum journey? I should have asked for help. And somebody should have intervened. Nobody did. Postpartum भन्ने कसैलाई पनि थाहा थिएन. Like I'm talking about 8 years ago. पोस्टपार्टमको कन्भर्सेसनै हुँदैन थियो. मलाई त पोस्टपार्टम के भन्ने पनि थाहा थिएन होइन. अनि कसैले पनि यु निड हेल्प, आर यु ओके भनेर कसैले पनि सोधेन के. दे थट आई वाज बिङ बिची, आई वाज बिङ डिफिकल्ट होइन. दे थट आई वाज अ ब्याड पर्सन. एभ्रीबडी लाइक माई फ्यामिली हुएभर इट इज, एभ्रीबडी थट आई वाज, यु नो. अनि नोबडी सेड डु यु निड हेल्प भनेर कसैले पनि सोध्दैन क्या. एकजनाले मात्रै सोधिदिएको भए या मैले नै, मलाई पनि थाहा थिएन क्या आई निडेड हेल्प भनेर, किनभने आई वाज अनअवेयर. अनि त्यो हेल्प चाहिन्छ भन्ने नै रियलाइजेसन भएन क्या. सो द्याट हेज बिन माई लर्निङ इज नाउ द्याट अब कतिजनाले अहिले त बल्ल मान्छेहरूले पोस्टपार्टम डिप्रेसनको बारेमा कुरा गर्न थालिरहेछ नि त. म त आई वेन्ट अनडायग्नोज्ड. इफ ओन्ली मलाई कुनै मेडिकल हेल्प मैले पाएको भए होइन त्यो बेलामा सायद त्यसले मलाई कति धेरै हेल्प गर्थ्यो होला. मैले इन्जोय गर्थ्यो होला कि मेरो त्यो पिरियड. आई डिड नट इन्जोय इट एट अल. आई वाज लाइक सो एङ्ग्री एन्ड डिप्रेस्ड अल द टाइम. आई वाज सफरिङ सो मच होइन, इन्टर्नली, फिजिकली पनि मेन्टली पनि धेरै नै सफर गरिरहेको थिएँ नि त म. अनि त्यो भएको भएर आई डिड नट, मलाई त एकदम त्यो डार्क फेज अफ माई लाइफ हो क्या त्यो. अनि त्यही भएर पनि आई डोन्ट थिङ्क आई एभर ह्याभ अनदर किड जस्तो पनि लाग्छ क्या, किनभने आई हेभ बिन थ्रु हेल एन्ड ब्याक भने जस्तो क्या. त्यही भएर I think that's like I've just had like second nanu and I know कि सबैभन्दा support चाहिने त्यो बेलामा भनेको त हस्बेन्डको हो. अनि नेपालमा it's always like mom is the primary caretaker, but no, we had kids, so we have 50-50 thing. If you go to work, come back, भने म पनि बच्चाको केयर गरिरहेको छु, you take over for the kid होइन, कामबाट आएपछि. सो त्यो कन्सेप्ट नै छैन कि. एन्ड आई थिङ्क त्यो मेलको माइन्डसेट पनि चेन्ज हुनुपर्छ इन द्याट वे होइन. आई थिङ्क अहिले त कति धेरैजना नयाँ मोम्सहरूले भ्लग्सहरू राख्न थाल्नु भएको छ, एज यु सेड पोस्टपार्टमको कुराहरू भइरहेछ. सो त्यो सपोर्ट नभइसकेपछि आदि त तपाईँ ब्रेकडाउन त्यतिकै पनि भइसक्नुहुन्छ कि. एन्ड माई म्यारेज प्रब्लम स्टार्टेड फ्रम पोस्टपार्टम. आई थिङ्क अ लट अफ वुमेन फिल द्याट वे. A lot of women. And I don't know if you heard this news of एकजना USA मा Manassas मा एकजना मिसिङ हुनुभएको छ mom. Recently? She has a 1-year-old baby girl. Nepali होइन. And she's been missing from August 1 and what is it today? 16 days. And she was my yoga student actually. Wow. She started with me in May and I knew that she was suffering in that way. अनि मसँग त end भइसकेको थियो. And when I heard the news, I was just like, because I know that she was suffering postpartum, and then she shared to me, pani ki, कसरी, you know, she was feeling lack of support and all that.
So it's that extreme, and now nobody It knows is, where she is. because मेरो पनि similar incident हो हैन. अनि त्यतिखेर I've said this before as well, that I had one friend, मैले जब मेरो suicidal thoughts भएको थियो मलाई, I think it was about like 5-6 months पछि होला. अनि मैले त्यो साथीलाई फोन नगरेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो मलाई थाहा थिएन. So I made that call. अनि उसले मलाई half an hour 1 hour जस्तो काउन्सिलिङ गरेको थियो कि. अनि त्यो काउन्सिलिङ पछि चाहिँ I was like, okay, this is not good, you know. Then I started getting scared. अनि मलाई हिट भयो कि मेरो त बच्चा छ, मलाई के भयो भने त्यो बच्चाको के हुन्छ भनेर हिट भइसकेपछि then I took a back seat हुन्छ नि. Then I started focusing on, you know what, marriage, let's keep it aside. I'll focus on myself and my child. Yes. That's it. And that'll give me peace. So that's exactly what I did. Yes. And did you start therapy then? Yeah. Talk therapy? Therapy चाहिँ गरेँ, तर मैले चाहिँ initially के भन्छ couples therapy पनि try चाहिँ गरेको. It never happened after I think 1 or 2 sessions. Ani then I did my own therapy for quite a bit. Then I went back to work immediately, like I think 4, 5, By 6. your own therapy, Vanali? Work therapy, that's it. There was no other therapy that I went to. What therapy again? No, I didn't take any counseling therapy. You didn't go and talk to a therapist, because you just said that I did my self-therapy. And what do you mean by that? Yeah, I just went back to work. Okay. That is your therapy. That makes sense, because we can see how much you love your work. Yeah. Right. किनभने यो थेरापीको कन्सेप्ट पनि इट्स लाइक भेरी क्रिटिसाइज नि त. दिमागमा केही इस्यु आयो भने दे ट्याग यु एज पागल, दिस एन्ड द्याट, एन्ड वुमेन आर सो स्क्यार्ड टु सिक फर हेल्थ. त्यो बेलामा त आई थिङ्क आई वेन्ट टु अ फरेनर. नेपालीकोमा पनि गएको होइन म, होइन, फरेनरकोमा चाहिँ गएको थिएँ म. आई वेन्ट टु अ फरेनर पनि. अनि बिस्तारै बिस्तारै काम गर्न थालेपछि चाहिँ एन्ड आई वाज लाइक सोच्ने टाइम भएन नि त. सो एक प्रकारले सप्रेस गरिदिएँ कि मैले मेरो फिलिङ्सहरू. So I sort of suppressed for like a few years. A few years पछि फेरि बल्झिन थाल्यो अनि फेरि I went back to therapy again like a couple of years back. So it is like on and off going process. अहिले चाहिँ अब I do pranic healing more than I do therapy. And that has really helped a lot as well. So it's like even if you go to therapy, inner work त आफैले गर्नुपर्ने हो नि त, हैन? Exactly. I think एकदमै धेरै एक्सट्रिम कोहीलाई यति धेरै गाह्रो भइसकेको हुन्छ कि उहाँहरू आफैसँग बस्नै नसक्ने पनि हुनुहुन्छ कि. एज इन लाइक वेन दे कम टु मी दे आर लाइक आई कान्ट मेडिटेट एट अल, आई कान्ट स्टे साइलेन्ट. एन्ड एज यु सेड त्यो एउटा स्केप हुन्छ नि, बिकज आई हेभ अल्सो बिन थ्रु मेन्टल हेल्थ इस्यु पास्टमा. आई नो लाइक आई वेन्ट फर स्केप एभ्री वेयर आई कुड हुन्छ नि, बाहिर जाने, पार्टी जाने, यो गर्ने त्यो गर्ने, टु जस्ट नट बी विथ माई थट्स, राइट? And it was very similar to you. And I did all the bad things I could to escape that thought. And then there came a point where I was like, I have to confront this, otherwise I'm not healing. So pranic healing ko kura garnu bhayo. How did you start it? What is your experience with it? 2.5 वर्ष अगाडि जति होला, when I was in a very low phase again. त्यो बेलामा चाहिँ somebody said, why don't you try pranic healing भनेर. So हाम्रो circle of friendsमा चाहिँ pranic healing को अलिअलि बज चाहिँ थियो. तर त्यो एक्ज्याक्टली के भनेर लाइक मलाई पनि आई वाज सोर्ट अफ लाइक नट अवेर अबाउट इट, होइन. अनि ट्राई गर भनिसकेपछि आई वाज लाइक म यस्तो हेल्पलेस स्टेजमा थिएँ कि त्यो बेला. आई वाज लाइक वाइ नट, लेट्स गिभ इट अ शट. आई अलरेडी ट्राई थेरापी अल्सो. इट वाज नट वर्किङ फर मी, होइन, त्यो बेलामा. इट वाज लाइक द्याट एक्सट्रिम. सो थेरापीलाई गएँ म. माई फर्स्ट हिलरमा चाहिँ प्रमिला गुरुङ हुनुहुन्छ. सी इज वान अफ द बेस्ट नै भन्छु म नेपालको. अनि उहाँको छोराले गरिदिनु भएको थियो मेरो फर्स्ट हिलिङ. अनि फर्स्ट हिलिङ सेसनमा चाहिँ उहाँहरूलाई एकदम गाह्रो भएको थियो कि. सो यो त हाम्रो त चक्र एनर्जीमा काम गर्छ. इट्स अ नो टच हिलिङ थेरापी हो नि त, होइन. अनि म पनि आई डिडन्ट नो वाट टु एक्सपेक्ट के, बिकज इज माई फर्स्ट सेसन एभर. सो बिकज माई एनर्जी वाज लाइक भेरी डार्क एन्ड कस्तो नेगेटिभ थियो त्यो बेलामा. इट टुक देम क्वाइट सम टाइम टु गेट इन साइड माई अरा भनौँ न. त्यो भइसकेपछि चाहिँ बिस्तारै आई स्टार्टेड फिलिङ रिल्याक्स. सो त्यो दिनसम्म चाहिँ कस्तो थियो भने आई ह्याड दिस ब्याक पेन हियर एन्ड आई वाज नट स्लिपिङ वेल. I hadn't been sleeping for like a couple of months. Ani I had back pain, I had a side pain, sabai थियो मलाई. अनि I was very unhappy. I was very sad, constantly sad, होइन. अनि गएँ अनि त्यसपछि केही कन्भर्सेसन्सहरू भयो. एन्ड देन उहाँले मलाई सी गेभ मी क्रिस्टल्स पनि राख, तिमीलाई चाहिन्छ भनेर. सी गेभ मी जस रोज क्वार्ट्जको क्रिस्टल पनि दिनुभएको थियो कि, होइन, त्यो बेलामा. So I went home. The first night I slept.
That is so nice. कति महिनापछि होइन back pain is gone, side pain is gone, and I wake up next day, I'm like, I started doing yoga again, I started getting out of my house, I started meeting my friends. अब त्यसलाई miracle नभनेर के भन्ने त होइन? And then that's when I started believing it, because as first hand experience भयो where initially मलाई reservations थियो, तर आफैलाई त्यसले यस्तो राम्रोसँग help गरिसकेपछि त why not भनेपछि first 6 months चाहिँ sort of like weekly basis मा I used to do that it reached a point where I started getting addicted to it. सानो के हुने बित्तिकै दिदी healing गरिदिनु न, सानो के दिदी healing. And then my healer was like, you should not get so addicted to healing as well. There are certain things आफूले नै पहिला तिमी भनेको public. That's a very good healer. Exactly. She is. Yeah. So पहिला चाहिँ आफूले आफूलाई कसरी protect गर्ने चाहिँ सिक्नुपर्छ. You are a public figure. So त्यहाँदेखि मैले evil eye बुझ्न थालेँ, नजर बुझ्न थालेँ, अरूको अरा र negative conversations, negative energyले म चाहिँ कस्तो रहेछ भने I am an absorber रहेछ के. So मेरो energy चाहिँ कस्तो भने मैले अरूको energy सोच्दो रहेछु. अनि प्राणिक healingको sessionsहरू गरिसके then I realized that is so true. म चाहिँ अरू जस्तो भयो म आफै त्यस्तो हुँदो रहेछु के. So I'm basically like a sponge, and I act according to how other people are around me. So if you're very nice to me, I'm very nice to you. If you're bitchy to me, I'm bitchy to you. I'm like, I didn't realize that sort of is like एकदम हावी हुने भनेर मैले realize गरेको थिएन रहेछ क्या. Slowly चाहिँ मैले प्राणिक healingबाट बिस्तारै त्यसपछि आफूमा focus गर्न थालेँ. Then I started continuing my yoga thing. Meditation sort of, I wouldn't say 100%, but at least yes, I know. त्यो गर्दै गइसकेपछि then I had the courage to start getting out of the house. अनि मान्छेहरू भेट्ने, मान्छेहरूसँग बोल्ने, अनि त्यो हुँदै गएपछि चाहिँ त्यहाँबाट मेरो फेरि second, third, fourth, whatever healing journey is फेरि continuation भयो हैन. अहिले चाहिँ I don't do it as regularly, as and when needed मात्रै. Mostly चाहिँ I do protection को लागि नै गर्छु, especially if I have a big work or I'm going out in public and everything, I do that. Then I started following the moon cycle. A friend of mine, Parina, she introduced me to the moon cycle. Then my moon bhakta नै भए, so full moon, new moon, everything त्यो follow गर्न थाले. And at one point I was like, every day को schedule मेरो moon को cycle अनुसारको base हुन्थ्यो क्या. त्यो पनि I got too addicted. And I was like, कपाल काट्ने धरी चाहिँ moon को cycle मा मैले कपाल काट्थेँ. Okay. कसैलाई पैसा दिने, घरबाट पैसा निक्लिने, and कुनै major decision गर्ने moon cycle मा base गर्न थाले. त्यो पनि I was like, okay, this is now too much. I need to calm down. And then I sort of like, I was like, okay, you know what? I'll try learn how to balance healing, following the moon energy and all this spiritual aspect. Like, I'll try to balance it with my regular schedule. It's a sort of balanced aspect. Yeah, I think we as normal women, यदि हामी पुरा spiritual world, energy world तिर जान थाल्यो नि, we start getting very lost and then I get so intimidated sometimes, I know, when I go on these spiritual journeys and कति धेरै experiences हरु भएको देख्छु मान्छेहरुलाई डर लाग्छ के मलाई, because I have a kid to take care of, I know. And then if I feel all blissful and I want to stay in ashram, what about my daughters, right? So in that way you have to find that balance. अनि हजुरले भने जस्तै energy, like कति कुराहरु हाम्रो चक्रास भन्नुभयो हैन, योगामा भनिन्छ 7 मेन चक्रास. सो त्यो ब्लकेजेसहरुले गरेर पनि कति धेरै फिजिकल हेल्थ इश्यू भएर मैनिफेस्ट भइरहन्छ, जसरी ढाड दुख्यो भन्नुभयो हैन. सो whenever I teach my students just to do this simple meditation, which is 21 times om chanting in the morning, takes 5 minutes. It has done incredibly works. Yeah, it wonders, because like it really touches all your chakras. And जब तपाई कहिले आफ्नो लाइफमा आफुलाई स्पेस दिनु भएको थिएन, त्यो हिलिङको स्पेस क्रिएट गर्नु भएको थिएन भने, when you start doing just that, you can see like a big change in your life, which is like really really good at the end of the day. किनभने therapy कति session को पैसा दिनुहुन्छ, it is expensive in Nepal as well, हैन. And somebody else healing you and a medication healing you, that's even worse, right? Again, you're being dependent on, again, having said that, फेरि कति जनाले चाहिँ medicine चाहिने नै हुन सक्छ हैन. So हामीले त्यसले, we're not saying that it's bad भन्न खोजेको, definitely not bad at all. Some people do need medication. It's according to your how you've been diagnosed भनौं न, to put it very correctly. तर at the end of the day चाहिँ आफ्नो self आफूले आफूलाई नै self heal गर्दा is really takes you a long way. And I felt like I was being dependent on so many other things and other people to heal myself, and I didn't want to be in that position. I know I'm on my another healing journey because my mom passed away and I've not been able to do yoga at all. Okay,
मलाई कति लास्ट टाइम आई डिड वाज लाइक 6 महिनापछि गरेँ होला होइन अब रेगुलरली गर्छु भन्यो फेरि सकेन होइन द बडी गेभ अप होइन सो आई डिड आफ्टर सो एभ्री मन्थमा आई स्टार्ट डुइङ माई योगा आई डु इट 2 days and I'm like I know what I can't do this I give up and then I stop doing it so I now have to go back to again taking care of myself त्यो जर्नीमा छु कि म फेरि I think that's how it is like it's the battle that you fight every single day right Yeah. like practice गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मिस हुन्छ even I feel I always tell it to people who are connected to me म आफै पनि यदि 1 महिना योगा प्र्याक्टिस गरिनँ if I don't give myself space I'm going to go all crazy in my head again because I that's am going the a little thing, crazy right? in my head So one thing to the other and the other and the other Yeah. you are not giving yourself space to be with yourself and then त्यो loop त जहिले पनि फेरि it's going to start again so त्यो हिसाबमा चाहिँ how does your yoga practice look like is it more of a asana part or pranayams mix of everything It's a mix of everything so I started doing it regularly more like मैले pregnancy को बेलामा पनि गरेँ नि त होइन to help myself with my mental health anxiety एकदम धेरै हुने so it's like a mix of everything I'm not a full on like के भन्छ dedicated yoga practitioner follower भन्ने चाहिँ definitely होइन I do very simple ones especially just so that I can stretch my body one and then it sort of also automatically helps with my mental health with my anxiety especially I'm a very morning anxiety person मलाई राति भन्दा पनि morning उठ्ने बित्तिकै anxiety हुन्छ क्या मलाई चाहिँ and I've dealt with that for quite a long time so my mornings are my thing हुन्छ नि where I'm like very anxious very anxiety एकदम fear डर त्यस्तो हुने हुन्छ क्या मलाई चाहिँ जहिले आँखा खोल्ने बित्तिकै हुन्छ क्या so that is something that I'm like sort of working on at the moment and I think breathing helps a lot with the anxiety in that way and people मान्छेहरूलाई योगाको इम्पोर्टेन्स पनि त्यो हिसाबमा त्यो पर्सपेक्टिभ नै छैन कि they think like it's like the replacement of gym or pilates होइन they do not know like कि meditation breathing र जुन आसनाजहरू हामी गर्छौँ that is to stay present होइन in that 1 hour you can practice to be present जसले चाहिँ तपाईँको rest of the day you can stay present and you can stay calm and you can take control of your mind होइन that is the practice so हिजो आनीसँग एपिसोड हुँदाखेरि because she said that like 1 hour मात्रै spirituality practice गर्छु भनेर it's obviously like because you have to live by yoga भनेर भन्नुभयो which is true but still like for a woman like us who have work and kids I say कहिलेकाहीँ कपाल कोर्ने पनि टाइम हुँदैन so how am I supposed to you know be yogi for the entire day I have to find it's not possible time. My schedule starts at like 5:30 a.m. in the morning until 7:30 it's about the child होइन अनि 7:30 by the time it's 10 a.m. I'm exhausted के बिहानको 10 बजे होइन मेरो आधी दिन सकिसक्यो हुन्छ it's like 5 hours 5-6 hours I'm tired के हुन्छ नि most sometimes अनि कहिलेकाहीँ ब्रेकफास्ट खाऊ and then you have to rush for work shoot छ भने झन् 8:30 मा I have to leave the house अनि त्यो कति टाइम पाउँदैन like you said होइन अनि you just also want to like you know just sit and do nothing के sometimes and then त्यो टाइम निकाल्दा it's like it's a juggle like you have to juggle keep on like juggling between things and constantly you have to remind yourself to give time to yourself okay and that itself pani needs reminder of course that oh okay I need time for myself you have to remind yourself because you forget right to give time to yourself you're constantly thinking about other people household calm this and that you forget yourself right okay in the process misconception like आफूलाई टाइम दिने सेल्फ केयरको अहिलेको मोडर्न वुमेनको डेफिनेसन इज गोइङ टु अ स्पा doing your I don't know hair done and your sabai kuraharu but they do not really want to spend time on their mental peace के त्यो पनि प्रब्लम मैले देखाएको छु कति धेरै प्रेग्नेन्ट अझले प्रेग्नेन्सीमा पनि मैले योगा प्र्याक्टिस गरेँ भनेर भन्नुभएको छ होइन हाम्रो कल्चरमा यु सुडन्ट मुभ वेन युर प्रेग्नेन्ट होइन अफकोर्स लाइक देयर इज दिस अनदर ट्रेडिसन विच इज कल्ड गर्भ संस्कार विच इज लाइक प्रोटेक्टिङ युर सेल्फ वेन युआर प्रेग्नेन्ट त्यो एउटा कुरा त छँदैछ तर हामी एज वुमेन हाम्रो मुभमेन्टहरू कति कम छ नि त अहिलेको जेनेरेसनमा वे नट लाइक आवर मम्स हामी बसेर लुगा धुँदैनौँ एन्ड अल द्याट जसले गर्दाखेरि कति धेरै प्रेग्नेन्सी कम्प्लिकेसन्सहरू आउँछ एन्ड प्रेग्नेन्सीदेखि नै स्टार्ट हुँदो रहेछ कि आई थिङ्क टफेस्ट पार्ट फर अ वुमेन इज प्रेग्नेन्सीदेखि त्यो मेन्टल हेल्थ खराब भएपछि इट क्यारिज थ्रु द पोस्टपार्टम एन्ड देन इट गेट्स वर्स एन्ड वर्स एन्ड वर्स के सो yeah I think I felt it very strongly jatina maसँग आउनुहुन्छ most of them are moms and it started when they were pregnant no I think I've also read somewhere it takes 7 years Rinta from your pregnancy till the child is 7 years old it takes about 7 years for you to get over that first period of pregnancy and whatever you've been through it takes 7 years yeah that's a really long time and I think people are also not ready to put that hard work in that way okay when they come to me they're just like in a few weeks I don't see any change
it's not a magic pill. You have to show up every single day. You have to spend time every single day reflecting back on all those boxes that you have kept in your mind. जसले गर्दाखेरि तपाईँ आफैले आफूभित्रबाट आन्सर पाउन सक्नुहुन्छ. But then you can't really heal like this. You said it took so many years, right? So I think people don't understand that it takes so much to heal, and it's a constant effort that you make every single day. मैले के मात्र I also did Art of Living को I think the happiness program पनि गरेँ मैले हैन. Yeah, I also did that. I had a number of tarot reading sessions done. I went to the gym also for a bit, हैन. अनि in the end say yoga sort of helped me to calm down, to stay focused, like you said. That really helped me a lot, and I have to get back on track again. Yeah. Also about, your boxes haru jun hami bhitra huncha, traumas that you had since we were a kid, or forgiveness ko kura bhayo. Hazurle, I think you've mentioned forgiveness in one of the interviews or podcasts that you did. How difficult is it for you to forgive someone that has wronged you? I forgive, but I don't forget. I have always been that sort of a person. Has it always been easy for you to forgive? Oh, मलाई त कस्तो. So you are like a nice person. I'm a very forgiving person. Okay. Like my friends around me are like, oh, how can you forget? I'm like, no, it's okay. मान्छे हो, मान्छेबाट हुन्छ गल्तीहरू, मिस्टेकहरू, चान्स दिनुपर्छ, मान्छेलाई रियलाइजेसनको लागि स्पेस दिनुपर्छ भन्ने हो क्या. अनि मलाई चाहिँ धेरै फर्गिभिङ खालको नेचर भएर होला, अलिक बुझिदिने खालको नेचर भएर होला, त्यसले गाह्रो बनाउँछ क्या मलाई चाहिँ. अनि कहाँ बाउन्ड्री ड्र गर्ने भनेर आउँदैन क्या. स्पेसली आफूले माया गरेको मान्छेहरूसँग चाहिँ कहाँ बाउन्ड्री ड्र गर्ने भन्ने चाहिँ एकदम गाह्रो कुरा हो मेरो लागि होइन. अगेन द्याट इज समथिङ द्याट आई एम स्टिल लर्निङ on that aspect. I don't forget, but I do forgive. And especially your Pranic healingमा गरेदेखि पनि अनि vocally नै कतिजना मान्छेलाई त भनिदैन नि त I forgive you भनेर. I don't think you have to though. Exactly. Right. So नभनिसकेपछि त्यो forgiveness कसरी भयो भन्ने फिल हुन्छ नि. So हामीले आफैले नै भनेर आफै एक्लै बस्दाखेरि भनेर I forgive you vocally भन्दाखेरि पनि, and then it's sort of like freeing रहेछ के त्यो कुरा पनि. That is true, because you don't realize that you're holding so much of negative energy when you're not forgiving that another person, right? It doesn't mean कि त्यो मान्छेलाई तपाईले आफ्नो लाइफमा फेरि ल्याउनु पर्छ. You don't even have to see their faces if you let go of that energy. Yeah. Because there's no difference between that person and you if you are holding on to that energy. Because त्यो चाहिँ कहाँ गएर हुँदो रहेछ भने then it turns into hate, resentment, anger, अनि त्यो इस्यु अनि त्यसको के झलक भयो भने पनि आफूलाई एकदमै बदर हुने त्यस्तो हुँदो रहेछ. अनि आफूलाई हार्म भयो नि त होइन. Right. अनि त्यो फर्गिभ र लेट गो गरिसकेपछि चाहिँ त्यो मान्छेलाई फेस टु फेसै भेट्यो भने पनि आई थिङ्क इट्स गोना बी लट इजियर टु सॉर्ट अफ डिल विथ द्याट सिचुएसन. Because like त्यो पर्सपेक्टिभ उहाँहरूको पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्न सक्नु पर्दो रहेछ. नट मिनिङ द्याट आई कम्प्लिटली अग्री कि एकदमै टेरिबल मान्छेहरू हुन्छन् लाइफमा, स्पिरिचुअली अवेकन नै हुनुपर्छ उहाँलाई फर्गिभ गर्नलाई, त्यस्तो खालको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ. बट देन जसले जति जानेको छ त्यसले त्यति मात्र गर्न सक्छ भन्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. वेन समबडी डज समथिङ द्याट रियली हर्ट्स मी, आई जस्ट फिल लाइक उहाँहरूको दिमागै त्यति छ कि द्याट्स वाट दे नो, द्याट्स वाट they are doing, that's why they are doing what they are doing. Spur of the moment मा भन्यो होला, मलाई त्यस्तो फिल भयो होला भन्ने चाहिँ हो. त्यतै हो, धेरै बुझ्ने भएर नि गाह्रो हुन्छ. Oh, that is very, very true. I think we move a little bit towards एउटा अलिकति deep question. I think about it a lot, so हिजो मैले आनीसँग पनि सोधेको थिएँ. Do you think about death? A lot. मलाई एकदम डर लाग्छ. That's very like I don't really, because people don't have a conversation about it, right? It's not something. Do you have conversation about death with your? Okay, you do. I've told people that I want to be buried. Like whoever is very close to me, I say if I die, I want to be buried. Okay, and what else do you think about it? It's the fear. Okay? I have this massive fear of dying all of a sudden. I'm dead. And what will happen to my child भन्ने हुन्छ क्या मलाई चाहिँ अब एज अ मम पनि एज अ प्यारेन्ट पनि. अनि आई डु थिङ्क अबाउट इट लाइक के गर्दाखेरि. सो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो एकदम हिट हुन्छ क्या, स्पेसली राति सुत्ने बेलामा त्यस्तो हिट भयो भने चाहिँ देन आई सोर्ट अफ शिफ्ट माई थट्स इन्टु लाइक समथिङ एल्स. So it is scary to think about it. Yeah. Okay. I think I heard it somewhere. I मेरो mind cross boy when you said that you are scared when you think about death.
हामी चाहिँ मर्नको लागि या हुन्छ नि मरिन्छ भनेर डराउने होइन मरेपछि के हुन्छ भनेर डराइन्छ भनेर भनिन्छ होइन जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि लाइक मेरो बच्चाको के हुन्छ यो के हुन्छ त्यो के हुन्छ भनेर तर अब जस्तै योगिक जर्नीमा त इट फिल्स लाइक in the philosophy of yoga, death is not the end, not the full stop. It's the transition of the soul. नि त होइन त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने probably death is not as scary. अब कुनै सोलकै कन्भर्सेसन सुने भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो होला right. Do you know what I mean? I know I'm saying a very funny speculation, right? Yeah. So I guess if some soul came out and said, you know what, it's actually cool. It's actually fun to be dead. To be dead, right? Then what if it is the most beautiful thing that happened to us, you know? But then hizo anile भन्नु भएको like I thought हुन्छ नि karmic cycle मा you would actually be के भन्छ त्यसलाई I don't know the word for it. When you die, then you are sort of like, you know, you are in the space and you know everything as and a you spirit, are as a spirit. But she said that जब हामी body form मा हुन्छौँ तब नै हाम्रो karmic cycle चाहिँ एकदमै धेरै बन्छ के. When you die, you don't have the body, so you do not really can do good karmas to go to the enlightenment phase, right? अहिले नै गर्ने हो अहिले नै गर्नु पर्यो नि जे गर्नु छ that's true. So that was very scary for me. I think हाम्रो final 5 questions sir. Thank you so much for all the beautiful insights that you've given. Mental health सँग लडिरहनु भएको मेरो जति पनि audienceहरू हुनुहुन्छ when they hear all the experiences that you've had and healing गर्न कति time लाग्यो what all things you tried, you know, I think what they need to learn is they have to be open, they have to be searching for things that can make them feel better. किनभने कसैलाई के कुरासँग रेजोनेट हुन्छ कसैलाई के कुरासँग रेजोनेट हुन्छ राइट बट दे सुड स्टार्ट के त्यो बेलामा हिलै हुँदैन होइन आई डोन्ट थिङ्क आम गोन बी लाइक दिस फर एभर भन्ने धेरैजना हुनुहुन्छ कि सो आई थिङ्क यु आर अ भेरी गुड इक्जाम्पल इन द्याट वे होइन कति धेरै अप्स डाउन हामीले नै पनि देख्यौँ होइन एन्ड एज आई सेड 1% होला हामीले जति देख्यौँ क्यामेरामा सो देयर हेज बिन सो मेनी थिङ्स युभ बिन थ्रु सो वान थिङ आई वुड लाइक टु एड अन टु दिस इज मैले सिकेको इज नेगेटिभ नबोल्नु अनि आफैले आफ्नो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ वेमा नभन्नु नेगेटिभ प्रोजेक्सन नगर्नु पोजिटिभ वेले भन्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै त्यो पोजिटिभ माइन्डसेट बस्दै जाँदो रहेछ र यदि तपाईँको एकदम चाहिँ हरेक कुरालाई नेगेटिभली कुरा गर्ने अरूको कुरा काट्ने नराम्रो मात्रै भन्ने बानी छ भने चाहिँ त्यो स्टप गर्नुपर्छ अनि मेरो अगाडि पनि कसैले एकदम धेरै नेगेटिभ कुरा गरिरहेछ भने आई लिटरली स्टप देम राइट देयर बिकज देन इट पासेस अन टु मी सो आई टेल यु वान इन्सिडेन्ट I don't know if I should say it. You should. Definitely. So I was sitting at a table one day, having conversation, and एकजना मैले चिनेको मान्छे हुनुहुन्थ्यो एकदम धेरै नेगेटिभ यति नेगेटिभ बोल्नु भयो and that person was drinking. All of a sudden, I saw his dead body. Okay. Chasang, okay? I saw a dead body. And I freaked out. Recently it happened a couple of months back. I freaked out, I know. And then I got up and my cousin was next to me. I was like, what happened? Are you okay? I need some salt. So I got some salt. I went to the washroom. I rubbed salt and I said, I'm letting go of all my negative energies. Oh my God. And within seconds, I felt better. And that person's energy was so negative, I literally had to remove myself from that conversation. And I said, I'm going home. I'm not staying here. I can't do this anymore. अनि त्यस्तै पनि अर्को एउटा इन्सिडेन्ट मलाई 2-3 इन्सिडेन्ट भएको छ where it has made me realize that especially me and even for other people I cannot be around negative energy. I see things certain sometimes. So त्यस्तै अर्को एउटा इन्सिडेन्टमा चाहिँ यस्तो डेन्जरस म नेगेटिभ स्पेसबाट आएँ घर आएपछि मलाई बेलुका I saw this apparition के like dark apparition which is pulling me towards them, you know? Okay. Ani the next moment I call my healer. I say I need healing. I need protection. Something is up. Like it's like so I've had these Paula, I never used to believe in such things. But because I've experienced certain incidents, that's यस्तो त्यो dark energy ममा आयो हैन अनि म अरूलाई पनि भन्छु म आफै पनि गर्छु नेगेटिभ फिल हुने बित्तिकै आई टेक सल्ट वाटर बाथ आई युज सल्ट हुन्छ अनि सल्ट इज लाइक द बेस्ट हिलर एनर्जी क्लेन्सर पनि हो होइन अनि घरमा पनि नेगेटिभ एनर्जी भयो जस्ट थ्रो सल्ट आउटसाइड अफ यर हाउस होइन
So that also really helps a lot. So these are the things your practices it has really helped a lot in helping myself. It's not just here, it's just like mind त्यो कश्मकश मात्रै पनि हैन. You just don't realize it until you actually get into it. Is pranic healing also about like kundalini in that I way? really cannot say because I'm not an expert. Yes, because I'm like, as I said, it's a little bit scary के मेरो लागि पनि when I see people like you said हुन्छ नि कस्तो कस्तो कुराहरू तपाईले feel गर्नुहुन्छ नि त, something that a normal person cannot really feel. You can feel the energy, you can feel the aura. So अब मेडिटेसन रिट्रिटहरूमा जाँदाखेरि या इभन लाइक फेसबुकमा भिडियोजहरू आइरहेको हुन्छ ओसोको रिट्रिट एन्ड अल द्याट एन्ड पिपल आर जस्ट हुन्छ नि सेकिङ एन्ड पिपल आर क्राइङ एन्ड टेकिङ द थिङ्स आउट हुन्छ नि त्यो कुराहरू हेरेर पनि आई थिङ्क पिपल गेट रियली स्क्यार्ड अफ गोइङ टु दिस प्लेसेस हुन्छ नि. मलाई चाहिँ आर्ट अफ लिभिङको ह्याप्पिनेस प्रोग्राम गर्दाखेरि त्यो एउटा च्यान्टिङ गर्छ. त्यो च्यान्टिङ गर्दाखेरि म यस्तो डेन्जर रोएको थिएँ क्या त्यो अनलाइनमा. इट वाज कोभिड and I was just lying on the floor अनि गुरुले उताबाट भनिरहनु भएको थियो हामीलाई इन्स्ट्रक्ट गरिरहनु थियो which eyes closed everything. I started convoluting, I was shaking and I started bawling my eyes out हैन. That was a very freeing experience पनि. So मैले गर्ने कति प्र्याक्टिसेसहरू फेरि प्राणी हिलिङ मात्रै पनि होइन. There are few other practices in the spiritual world which I've taken bits and pieces from here, from there. I follow a few other good witches. And then I take certain practices from them and I do what helps me. Okay? And त्यो गरिसकेपछि थाहा भयो नि त. So it really helps भनेर. So I've been continually doing that. Yes. Sort of thing. I think whatever you hold inside of you, कति कुरा साधनाहरू is about that. Like it comes out of you and then it leaves you. And that's what is so freeing about it. Even मैले simple guided meditationहरू गराउँदाखेरि for people who have never meditated, never really, tried to even go into that space that is within you. You are always in your head and you've never given yourself time to sink into your heart. त्यति मात्र गराउँदा पनि people start crying. Okay? And they just feel like, they just tell me that it makes them feel so better and I'm just there sitting like, that's because you are giving yourself space to heal, It's not me, it's you. So you always need to make that effort to आफूलाई ओपन गर्नुपर्छ. एक्ज्याक्टली. किन कसैले तपाईँलाई आएर म ओपनै छुइनँ भने चाहिँ जतिसुकै स्ट्रङ्गेस्ट हिलरै होस् जोसुकै होस् त्यो मान्छेले तपाईँलाई हिलै गर्न सक्दैन क्या इफ यु नट ओपन टु इट. आई थिङ्क द्याट वाज वाट मेडिटेसन वाज फर मी के मलाई मेडिटेसनले नै हिल गरायो जस्तो मलाई लाग्छ. वेन आई फेल लाइक म एकदमै डार्कनेस देखिरहेको थिएँ. आई डिडन्ट सी एनी आन्सर्स. आई युज टु अलवेज मेडिटेट एन्ड प्रे, प्लिज गाइड मी, प्लिज शो मी द वे. द्याट वाज टु prayers that I did, जब म त्यो पोइन्टमा थिएँ. एन्ड देन वेन आई स्टार्टेड बिइङ विथ माइसेल्फ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट गर्दा गर्दै त्यो स्क्यारी थट्सहरू आउँथ्यो जान्थ्यो एन्ड आई स्टार्टेड मेकिङ पिस विथ इट के. सो त्यो रहेछ कि त्यो प्रोसेस, मेडिटेसनको प्रोसेस इज तपाईँलाई तपाईँको जतिसुकै ट्रमाटाइज्ड इन्सिडेन्ट तपाईँभित्र छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँसँग हुन्छ नि इट मेक्स यु रियलाइज द्याट you are much more bigger than that, right? I think that is what spirituality is as well. So, adhyatmako barema sochनुहुन्छ? Like, do you call yourself a spiritual person? I don't call myself anything. I'm just trying to help myself. That's it. Yeah. In that process, I will take something from here, I'll take something from there, I'll take something from there, I'll take something from there. But I will say something that मलाई सानोमा चाहिँ रिलिजनसँगको फेथ चाहिँ त्यस्तो इच्छा लाग्दैन थियो. अहिले आएर चाहिँ आई डु हेभ फेथ लाइक इन द सेन्स द्याट आई एम मोर इन्टु नाउ किराती माई रिलिजन, माई किराती रिलिजन. सो त्यसमा जुन हामी एनिमिस्टिक छौँ त्यो भूमि पूजक हो नि त, हामी प्रकृति पूजक, त्यसमा म बिलिभ गर्छु. एन्ड द्याट बिलिभ हेज अल्सो रियली हेल्प्ड मी अ लट. अनि अर्को चाहिँ स्पिरिचुअलिटी अनि हिलिङ. सो amalgamation of things that has worked for me and my mental health and my journey. So I'm a believer of that. Okay? So that faith is what now is keeping me going on. And that's, I think, is a very beautiful thing as well. Mero lagi pani like euta strict follower hunu kune guru ko, and then just saying that this is the right way to go. Yes, I do not believe in that at all. I know that there are so many gurus and they say beautiful things. They have beautiful wisdom to share. And I think त्यो पर्सन नै कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो भगवानको ठाउँ लिइदिनुहुन्छ क्या.
That's where we are going wrong, होइन? I really don't like that. That is one thing that I do not like is कुनै पनि व्यक्तिलाई विशेष गरी पुरुष होस् या महिलालाई भगवानको पदवी दिनु नै त्यही सबैभन्दा हाम्रो ठुलो गल्ती हो जस्तो लाग्छ Because spirituality is about you getting a connection to that high energy. You do not really need a mediator. That's the difference between the religion and spirituality. कसैले सिकाइदिनु भयो भने ठिक छ. You need a guru as a guide, not as a god, होइन? So even that's so rightly said. I really like that because thank God thank you for having this conversation. म त कति जनासँग conversation गरिसके के मलाई त मनै पर्दैन के त्यस्तो. Because I love, for instance, Sadhguru मलाई एकदम मन पर्छ. The things he says होइन, मैले follow गरेको धेरै समय पनि भइसक्यो. मैले inner engineering पनि गरेको थिएँ उहाँसँग. And I went to Coimbatore to actually feel what happens to be in the ashram, होइन? And we were 3,000 people sleeping in the same hall, होइन? Sleeping mat राखेर and सुत्थेँ म चाहिँ. अनि अब you have to go to the washroom. I think I was pregnant then, है? म pregnant हुँदाखेरि यो जर्नीमा गएको थिएँ क्या. And you had to pee like very frequently when you were pregnant. अनि जतिचोटि पनि म washroom गएर आउँथेँ सद्गुरुको फोटो. And then there is 16-17 people like हुन्छ नि नमस्ते गरेर सुतिरहन्थ्यो क्या फ्लोरमा the whole damn night. हुन्छ नि what are you doing? This is not spirituality. Like, you know, त्यसरी why are you considering him as your god? Like, consider him as a guru and a guide. Like I really... You might get into trouble by saying all this, eh? Yeah, probably. On camera. But that's what it is. I think I truly believe in taking the wisdom and not considering someone a god. Yeah. Yeah, I think that's what my spirituality gives me. When I meditate, I can feel the energy inside me. I don't really think I should. हुन्छ नि एउटा गाइड एउटा गुरु पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ म बिलिभ गर्छु, जो मैले अहिलेसम्म पाएको छैन. I hope I find it in my way. Tara, when I meditate, you know, I get the glimpse of that energy, and I know that universe, that energy, whatever the realm is, that resides inside me. So the more deeper I go, the more it's like a cabbage, you know, you just peel it out. So malai चाहिँ त्यस्तो लाग्छ. I don't care if I get in trouble, that's okay. All right, I think now we move on to the final 5. It's just short questions. You can give a word or a sentence or more if you would feel like. Okay, so one thing that you do not like about yourself and want to improve. Probably you've said a bit of it. My people-pleasing behavior. I would like to really improve on that. Yes. Okay. One thing you absolutely, absolutely love about yourself. That I've always believed in myself when nobody did. That's beautiful. One rule of life that you follow that everyone should. I'm very dedicated in whatever I do. Like, I put a lot of effort into even the smallest of things, be it for friends, be it work that I do. And discipline has really helped me reach where I've reached today. So making sure that I give my 100% in whatever I'm doing has literally been my mantra for success, if you can call this a success. It is, definitely. But yeah, that's it. अलिकति extend गरेँ मैले यसलाई. So 100% दिँदा sometimes I feel like I'm not being able to present anymore. You know, I'm not being able to enjoy what I'm doing because there's so many things going around you and you want to give it your best. At least you're showing up. Right. Sometimes it is just so overwhelming. You know? So just the fact that if you're not even being able to give your 100%, if you're showing up, that's enough. That's enough. So making that effort to show up is enough. Okay? That could be 100% for someone, right? Yes. Okay. One person who inspires you the most. I really do not have one person in my life who inspires me. I take inspirations from a lot of strong women, strong moms. My circle of friends is filled with divorced friends. Most of us are divorced, and that has been our key connecting factor and the biggest support system in my life. So I take inspirations from all of them. That is beautiful. I'm glad that you have that community of support. You attract people like you. The broken ones. Because I think women are so scared and they are suffering so deeply and they want to leave a marriage and they are not being able to because they feel that they're going to be alone.
you know. Yeah, like, so how when you get married, you start making all these married friends? How you're getting Couple divorced, you going start out. making all these divorced and separated friends and single friends, and you know, it makes more sense to hang out with them. Like, I can't connect to all my married friends. I'm like, oh, buddha, budi, what, buhari? I'm like, what? Huh, what? Like, That's too I far can't away. connect to that. Yeah. Yeah, बच्चा पाएपछि especially बच्चा भएको Yeah, साथी mom हुन्छ नि. friends, you know, then those mom friends turn into like, yeah, something And else. I was so annoyed because I became a mom when I was still young, भनौँ न, first baby होइन. So जब पनि जान्थेँ अनि भाउजूहरूले जहिले पनि बच्चाको कुरा गर्ने, कसले कति खान्छ के खाँदैन. I used to be so irritated by that, and then I became that person in a few years. हुन्छ नि. No, Because you only talk about your you know, child. I never talk about my kids with my mom friends. Really? Yeah. Okay. Initially हो त्यो यस्तो हुँदो रहेछ जब पाइसकेर 4 वर्ष Yes, 4 I'm still in वर्षको that हो phase. 4 वर्षको फेजमा चाहिँ कुरा गरिँदो रहेछ तर आफू पनि त आफ्नो हिलिङको जर्नीमा भइसकेपछि बच्चाको मात्रै कुरा गर्न मन लाग्दैन रहेछ के सो अहिले चाहिँ हामी प्रोडक्टिभ कन्भर्सेसन गर्छौँ अनलेस आई निड एडभाइस अबाउट समथिङ स्पेसिफिक लाइक केही प्रब्लम्सहरू भयो भनेदेखि कसैको छोरा छ स्पेसली भनेदेखि तेरो छोराले के गरेको थियो यस्तो यस्तो के भएको थियो यस्तो यस्तो भन्ने कुरामा चाहिँ म एडभाइस लिन्छु तर वी डोन्ट सिट डाउन एन्ड टक अबाउट आवर किड्स अल द टाइम Because your kid also grows as a personality. Yeah, we have like सानो other हुँदाखेरि सबै common कुरा हुन्छ, but then when they are 4-year-old, they have their own personality, right? Yeah, I'm like, mother, sometimes I forget I have a child. Like, you're reminding me, I was, oh yes, mother ama ho ni bhanera chai. And I have all kinds of friends, okay? All kinds of friends. So that's very good also for my sanity. Yeah, it is, I think. Okay, 2 more questions. One thing that you wish you had. It could also be a superpower. Mere superpower, the teleporting. Okay. I do not like flying. So I was Really? like, just do this, and I'm like somewhere. That'd be nice. Yeah, that would be That'd be really very nice. Paisa ko bachat. True. Okay. One thing you are most grateful for right now. Good set of friends. I can't say one thing. So good set of friends. You are a lucky one. See, Yeah, you have so good many set of things friends. coming up when you're thinking about मैले पनि त gratefulness. गरेको छु नि त very good set of friends, a great support system, a healthy and a happy home that I've created myself, and I'm really proud of that. With a lot of effort. I have a flourishing career. There has been a lot of ups and downs, and I'm really grateful. I'm really grateful for all these things, and I'm grateful for Mother Earth and Mother Nature, and for just like for it being us, किनभने एकदम गाह्रो पर्दाखेरि मदर अर्थ मदर नेचरले नै हामीलाई त्यो सुकुन त्यो पिस दिँदो रहेछ क्या विच मटेरियलिस्टिक पैसाले केले फ्यान्सी थिङ्सले हामीलाई दिँदैन होइन वान्स यु टच द्याट ट्री वान्स यु गो इन्टु द्याट वेट ग्रास वान्स यु गो इन्टु नेचर फर द लास्ट यु नो सिन्स माई मदर पास्ट वे आई बिन रनिङ टु नेचर एज सुन एज आई क्यान आई वान गेट आउट म काठमाडौँ बस्नै नसक्ने भइसक्यो कि आई रियली क्यानट स्टे हियर फर लङ एनफ हुन्छ नि आई एम अलरेडी इचिङ टु आई बिन ब्याक सिन्स अबाउट लाइक 2 weeks भयो I'm starting to feel the age. I feel like I need to get out of here, get out of here, get out of this. So Mother Nature is the biggest healer, for sure. I think that is also the issue. We've forgotten that connection. Yeah. And I try myself also go for long walks when I'm feeling too much. जब मान्छेहरुको energy भन्नुभयो too much हुन्छ and you don't want to be there. I just go out, listen to a podcast or just go out for a walk. And I do this activity, which is very interesting. Probably I should share this with you. I tell people to close their eyes, and then I tell them to breathe, and then I tell them to imagine a big tree in front of them, and then I tell them to realize that I tell them to take a deep breath, and I tell them to imagine what you're inhaling, the tree is exhaling, and what you are exhaling, the tree is inhaling, right? 3 breaths, and they're just like awestruck. And that is true, right? And we don't realize that. Which is, I think, आदि उदि हिलिङ त नेचरले नै गर्न सक्छ क्या हामीलाई भेरी ट्रु के हामी यस्तो कङ्क्रिट जङ्गलमा बस्छौँ स्पेसली यो अर्बन स्पेसेसमा जो बस्नुहुन्छ होइन त्यसले एकदम गाह्रो बनाउँछ इट्स भेरी सफोकेटिङ के अर्बन स्पेसेसमा बसिसकेपछि Yes, beautiful. So my questions are done for today. I would like to thank you again. Thank you for being here. It really means a lot. Keep inspiring us like you always do. Evergreen. Thank you so much. Thank you so much for today. Thank you. Thank you. Really grateful. Thank you so much for listening. I hope you enjoyed the episode. You can find us at graceyoga.life. See you very, very soon again. Sending lots and lots of love.